So, ano yung tinatawag na Gallery Lafayette. Malaking shopping mall dito sa Paris. Ayun, may glass walkway pa sila doon. Wow. Doon sa taas pwedeng pumunta, overlooking mo yung Paris. Oh, may kasama ko dito. Bonjour. Bonjour. Shopping na shopping. Let's go. Dito na kami sa taas ng Galleria Lafayette. Paris by night. Ayun yung Eiffel Tower. I-zoom natin. Mais en fait là, tu peux la prendre en photo. Nous on est censé prendre en photo et toi tu es censé nous prendre en photo.